Hello mga kanana, i-share ko lang tong ginawa ko sa printer namin. Tingnan yung kulay dati, tapos ito na yung kulay ngayon. Ayan. Ni-YouTube ko lang din to, pero ito, para mas mabilis. I-search nyo lang yung control panel. Type nyo yung sa tab bar, search bar nyo ng control panel. Tapos search nyo yung devices and printer. Yan. Devices and printer. Minsan wala yan, small icon nyo lang. Devices and printer. Tapos, hanapin nyo yung kung ano yung printer nyo na naka-install. Tapos, right click. Right click nyo yan. Tapos, search nyo yung printing preferences. Tapos, yung search nyo yung kung ano yung printer nyo. Tapos, maintenance. Maintenance tab. Ayan. Sa taas. Yan. Yung power ink flashing. Yan. I-click nyo yan. Tapos, may mga notes dyan na next mo, start. Para continue mo lang. Okay. Tapos, run siguro siya mga 5 minutes. Tapos, finish. May dalabas dyan finish. Tapos, ito na. Ayan na. Maganda na yung print niya from this. Ayan. Ngayon, ito na. YouTube University. Yan lang po. Salamat.